ମାନେ ଭାଙ୍ଗିକି ଆଉ ଏଇଗୁଡାଟି ତାର ଅପରେସନ ହେଇଛି। ମୁଣ୍ଡ ଫୋନ ହେଲା ଭଲ ହେଇଯିବ। ତ फ्रेंड्स फाइनाली बर्तमान मु गोटे जगह बाहरी सारी तो फाइनाली जड़े भाई मत फोन करके जे गोटे छोट पिलार एमती असुविधा अच्छी तो भाई आपणकर साहाय्य निहाती दरकार। तो प्रकृत से पिलार कौन है मु तो जानी ना किंतु वीडियो माध्यम देखी तो देखी बहुत दुख लगिला। तो से बर्तमान मुझे बाहरी सारी से तो जाई पहुंचला पर तार कौन है तो मुझे आपण मान सहित शेयर करी। तो ओके चलते जी ऑपरेशन सरीगला सरीगला पर ए गुट्टा पूरा एका थरे भांगी गेला एटा ऑपरेशन करि काणु काढला पर एटा करि थाते कहले कहला पर देखला ए जगडा पूरा धड़ होई आपे भांगी गेला ऑपरेशन ना ऑपरेशन करि काढला पर 3 मास टाइम दे दिल आ 3 मास भीतर नै के जाई पाइनुन तापर घुसरू पड़ी गेला खिया पड़ी गेला जब प्रथम गोटे गुड़ा भांगी थिला तापर जो चला बुला करथला आ गुड़ा पड़ी गेला जे भांगी गेला चला वाला खाली घुसरू जाउतला स्कूल जाउतला हमटा किछ पदन घुसरी पड़ी गेला एई गेला पर तार से हाडटा भांगी गेला तापर हम डॉक्टर को नहीं गला पर से देखिले जे तार ये कोन की तार जेनेटिक प्रॉब्लम है कोरोना सो नरम पक्का भांगी गेला तापर हाड भांगी गेला तब नहीं कोला देखले देखले कैल्शियम शॉर्ट अछि आ पिला कैल्शियम ये तार जो जेनेटिक प्रॉब्लम भाई तार रोगटा ना होची ऑस्ट्रियो जेएमसी से रोगटा लक्षण होची बारंबार भांगी तर सेटा किछ करी हो कोइले तापर हमें ताकू बेंगलुरु साई हॉस्पिटल ले जाइथिलु तू गडे बुलेलु कटक लेथिलु लोडपुर लेथिलु से माने भी सेही कथा कहले कहले आपनकर इंजेक्शन देले इंजेक्शन आउट अछि 15760 टका सेटा गोटे वर्ष कंटिन्यू करिवे प्रति 3 मास थरे दे से इंजेक्शन टा 15760 टका गोटे इंजेक्शन दाम 3 mg दिया 2 mg टिका केते मास सेटा चारिटा इंजेक्शन देले कंटिन्यू करले आपनकर 1560,000 टका खर्च हेले पिलाटा आस्ते आस्ते हाडटा स्ट्रांग हो 3 वर्ष परे जाके हाड स्ट्रांग हो आस्ते आस्ते स्ट्रांग एककालीन होबनी एकाथरे भी होबनी मेडिसिन टा चालू रखिला हो आ हम सेंती करी नै के आसीबा पीरियड भीतर पूरी बारंबार तार फंदी जाउछो 3 वर्ष भी माने ई होनी तार पानी मुदे नै कि घुसुरी जाउतला पीबो बोली फटा तो कोडे गेला तार दी जामती जंग भांगला से जंगडा भांगला एटा दीटे दा किछि जंगडा ऑपरेशन हेछि सिटा ए गोटा भी सेही भलिया थिला ना ना एटा हे गोटा एबे भांगिला ए आज की मासे हेला भांगी एटा टोटल भलो थिला एटा भलो थिला एटा भांगी जाय से जेतबे घुसुरी कासुला पानी ता नै कि से एटा ऑपरेशन हेछि आ एटा तार बचेबा पई से तो गोटा साइड ढळी गला सेटा भांगी गला एटा से बचेबा पई त नौटी पड़छि एटा कोटुडा ठेके गला सेटा ठेके गला पर एटा भी भांगला सेठी भांगला एठी भी भांगला एबी एटा बंका हेकि रहिछ ना हां एटा बा ऑपरेशन हो नै कोजन 2 लाख 2.5 लाख खर्च हो किंतु कार्ड कार्ड रो कोटियो हम कोन करे री परिश्रम ऑपरेशन हे साइलान ना आ मना करजोंती कार्ड रो हेइ परिबो कार्ड रो जाई करूथुले किछि पैसा नउथुले किछि करि दउथुले हमरो रोइबा खाइबा गाड़ी भडा सब हे जाउतला बर्तमान दुईटा मुति जंग ऑपरेशन हे गेला सेटा ऑपरेशन हला एटा भी हे गेला सेटा भी हे गेला अब एटा करिबेन मना केते दिन हे गेला त एमती 5-6 वर्ष हे गेला 6 वर्ष हे 11 वर्ष ले 5 वर्ष ले सेंती घरे बसची छोट छोटा पाठ पढुतला अपन पुरा मेधावी छात्र जणे आ कोन करबे ताको बहुत परिस्थिति खराब 6 वर्ष हेलानी 6 वर्ष एमती गुडा दिबेना केते बहुत टका में बहुत गुडा खर्च कर साइले बहुत देन पैसा नथिबा बहुत गल ती खर्च कर साइले देन करिकी जंबाडी भी बिक्री हेलानी केते कोन करे बहुत गुडा टका खर्च हेलानी एई रोग काटी दे बोली जे ऑपरेशन करे काटी दो काट दे छोटा कोन ना देखियो ऑपरेशन करिया पई वर्तमान एटा सीधा करिया को पड़ो सीधा करले डॉक्टर पूरा सियोर दोचन जे जदी आपण एटा पैसा खर्च करती तले वीडियो पिला भलो होई जबो किछ असुविधा नै किंतु मासे भीतर तुरंत करिवे आउ लेट करिवे नै जदी लेट करिवे एटा हमर कोन हबो कैंसर टाइप हे कि आपण गोटेटा नष्ट होई गेला हम काटी पक गोटेटा काटी देबे कोजन हां जदी ऑपरेशन न करिए मासे भीतर कोजन मासे भीतर पूरा आपनकर एटा ऑपरेशन सेटा भांगा 6 वर्ष हेलानी 6 वर्ष हेलानी हां 6 वर्ष बुद्धि ना 7 मास को हम जानिनु तार भांगुतला किंतु चला बोला सब से करूतला
ତାର ଆଉ ସବୁ ଭଲ। ତାର ଏଇ ଯୋଉ ଆଖିଟା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନୀଳ, ସେଇ ନୀଳ ଆଖି ପାଇଁ ମୁଁ ନେଇ ଯାଇଥିଲି କଟକ। ଦେଖିଲେ, ଦେଖିକି କହିଲେ ୟାର ଜେନେଟିକ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି, ବୋନ ଗୁଡାକ ନରମ ଅଛି, ତାର ଅଷ୍ଟ୍ରିଓଜେଏମସି ରୋଗଟା ନା, ସେଇ ରୋଗଟାର ଲକ୍ଷଣ ହଉଛି ବାରମ୍ବାର ଭାଙ୍ଗିବ। ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଡକ୍ଟର କେହି ହାତ ମାରୁନାହାନ୍ତି, ବାହାର ଡକ୍ଟର କେହି ଜଣ ହାତ ମାରୁନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଲେଖିଥିଲେ ଦବା ପାଇଁ, ସେ ଯୋଉ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଟା କହୁଥିଲି ଫାଷ୍ଟ ପଇସା ଦେଇକି ଆଣିଥିଲି, ସେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଟା ଦେବୁ ଦେବୁ କେହି ଦେଲେନି। କଟକରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ନେଇକି ଦେଲି ପ୍ରାଇଭେଟରେ, 7,000 ଟଙ୍କା ନେଲା ସକାଳୁ। ଖାଲି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଟା ବେଡରେ ପକେଇକି ଦେଇଦେଲେ 7,000 ଟଙ୍କା। ଠାକୁର 3 ଦିନ ହେଲା ବୁଲି ସାଇଲାଣି, ଭଦ୍ରକ କଟକ କୌଣସି କେହି ଦେଲେନି। ତାର ଏବେ 11 ବର୍ଷ ହେଲା। 7 ବର୍ଷର ଗୋଡଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲା। 7 ବର୍ଷ ତ ପଡିଥିଲା ଓଟା ଜାଗା ଆଉ। ଏବେ ପାଠ ପଢୁଛ ନା? ପଞ୍ଚମରେ ପାଠ ପଢୁଛି, ଯାଇପାରୁଛି କୋଉଠି 4 ଦିନ ମାନେ 2 ମାସ ବସିଲା। ଏଇଭଳିଆ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ବେଳକୁ କେମିତି ହେଇଯାଉଛି ହାଡ ସବୁ। ଏଇଟା 2 ଖଣ୍ଡ ହେଇଯାଇଛି। ବିନା ଫ୍ଲାକ୍ସ ମାରିକି ଦେଖ। ମାନେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଗୋଡ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୋଡ ନା? ସେଇଟା ଗୋଟିଏ ଗୋଡ ଏଇଟା। এইটা বোধ এই পজিশনটা ধর আজ্ঞা এটা যে রড বাইন্ডিং হয়েছে অপারেশন পরে এটা রড দিয়ে অপশনস ফাইনালি আপন দেখি পারলে বর্তমান মানে যাহা এক্সরে রিপোর্ট আর তার মানে 7 বছর হয়ে যাইতলা এটা ছাতি ফটো এটা ইয়ালি সব রাইট মজরে ধরে ছাতিরে ভাঙি যাইতলা এবার সব ভাঙি অটোমেটিক তার সব ভাঙি যাচ্ছে बहुत कष्ट रे ताको रखी बहुत कष्ट মানে নরমালি পড়ি গলা হই যাবে খালিবনি না বুলিবনি না কাজ ইনজেকশন না দেনে পুরা কাঠি তা হাড়া সব কাঠি মানে এমতি মুড়ি দেলেই ভাঙি যাবে হ্যাঁ সিচুয়েশন যা মারিবা তো দূরର କଥା ହାଡ ଆଖିର ବି ଅନେଇବନି ଅନେଇଲେ ତା ହାଡ ଭାଙ୍ଗିବ ଡକ୍ଟର କହିବ ଆଉ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ରଖିବା କୋନ କୋଉ ତ ଇନଜେକସନ ଟା ଦେନେ ସେଟା 3 ବର୍ଷ ପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ହାଡଟା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବ ତାର ବୟସ ବଢିବା ଅନୁଯାୟୀ ହାଡଟା ପାକିଳି ଯିବ ପାକିଳି ଗଲା ପରେ ଫାଟିବ ସେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହକାରେ ତାକୁ ରଖିବାକୁ ପଡିବ 3 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦିଆଯିବ 3 ମାସରେ ଗୋଟେ 15,000 ଟଙ୍କା ସଇଲା ପରେ ଚାଲୁ ଚାରିଟା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ନେଲେ 60,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ସେଇଟା ଚାରଟା କୋଉଠି 18 ବର୍ଷ ବଦଲେ ନବ ନା ବିଭୂଷଣ କହିଲେ ସେଇଟା ଦେଇଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର ପୁରା କ୍ଲିୟର ଅଛ ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇଯିବ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ तो फ्रेंड्स फाइनली आपण देखि परथो तार सिचुएशन कोन माने 7 वर्ष रे तार गोड़ भांगी जाइतला गोटी तो तार परे पुणी से घुसर के चालुतला आ गुटे गोड़ भी भांगी गला तो भांगीवा द्वारा देखो तार गुटे गोड़ पूरा बंका भी हे जाइछि माने भांगी के आ ए गोड़टी तार ऑपरेशन हेछि आ एटा हबा पई ताको 2 लाख टंका दरकार वर्तमान आ वर्तमान जहा मोर सक्षम अनुसार मोर सहायता करि के जीवी आ जदी आपण मानकर सहायता लोडा पड़े भी मु आपण मानकर आगरे भी माने भिक्षा मागिबे तार भविष्य पई तो देखि परथे छोट छुआटे माने तार लंबा भविष्य जो माने भलो पाठ पढुथवा छात्री जने से आ आपण माने चाहिले से भलो हे परिबो आ मो हिसाब रे जति हे परिबो मो करबी आ मोर संग सर्कल भितरे जो माने अछंती ताको पाखर भी सहायता मागी ताको हेल्प करबा पई चेष्टा करबी आ जति आपण माने जणाइबे कमेंट माध्यम रे जे आपण माने भी सहायता करिवे तारे मो कांटेक्ट नंबर फोन कले मो तांको नंबर दे देबी आपण माने तांको फोन पे को भी पैसा पठै परिबे आ जहा हबो मो ताको करबी अलग माध्यम रे मो द्वारा जहा हे परिबो मुंडो फोन ना हला भलो हे जिवो ओके ओ ରହିଲେ ଆଜ୍ଞା ନା ଆସୁଛି ଆପଣ ଦେଖେନେ କେତେ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଥଣ୍ଡା କୋଣ ଦିଅନ୍ତୁନି ସେ ଯୋଉଦିନ ସୁସ୍ଥ ହେଇକି ସେ ଥଣ୍ଡା ପିଇବ ମୁଁ ସେଇଦିନ ଆସିବି ତାରି ହାତ ଥଣ୍ଡା ପିଇକି ଆଉ ଯଦି ତାର ମାନେ ଅପରେସନ ଟା ଯେକୌଣସି ମତେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା କରିଦେବା ପାଇଁ ତାପରେ ଯୋଉ ତାର 3 ମାସର ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଯୋଉ 15,000 ଟଙ୍କା ସେଇଟା ମୋ ତରଫରୁ ମୁଁ ତାକୁ ମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଦେବା ପାଇଁ ହେଲା ନା ଥାଉ ଥଣ୍ଡା ଥାଉ ନା ମୁଁ ପିଇବିନି ସେ ଯୋଉଦିନ ଭଲ ହେଇକି ସେ ନିଜେ ଥଣ୍ଡା ଦେବ ମୁଁ ପିଇବି
ଯଦି ହବ ବି ମୁଁ ତାକୁ ନେଇ ଯିବା ଯଦି ତାର ଭିତରେ ଯାଏ ତାକୁ ନେଇକି ଯିବି ଯଦି ହେଲେ ମତେ ଜଣେଇବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଫାଇନାଲି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଯୋଉ ଯାଇଥିଲି ତ ପ୍ରକୃତରେ ତାକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମାନେ ଆଖିରୁ ବି ଲୁହ ଆସିଯାଉଛି। କୋଉ ଭଳି ସିଚୁଏସନରେ ସେ ଅଛି ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଥାଏ। ମାନେ ତା ଆଗରେ ସୁନ୍ଦର ଭବିଷ୍ୟତ ପଡ଼ିଛି କିନ୍ତୁ ସେ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଖୁସିରେ ଦେଖିପାରୁନାହିଁ ଆଗକୁ। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ତା ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ପୁଣି ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିବାଟା ହେଇଗଲାଣି 4 ବର୍ଷ। ମାନେ ଥରେ ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ ଅପରେସନ୍ କରିଥିଲେ, ପୁଣି ଥରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ତ ତାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣ ହେଉଛି, ତା ବୋନ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ନାହିଁ, ତ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି ବାର ବାର। ତ ଏମିତି ହେଉଛି, ଡକ୍ଟର କହିଛନ୍ତି ଆଉ ଥରେ ଅପରେସନ୍ ହେବ, ତାପରେ ଅପରେସନ୍ ପରେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଗୋଟେ ଦିଆଯିବ, 3 ମାସରେ ଥରେ ଲାଗେ। ତ 3 ବର୍ଷ ନା 4 ବର୍ଷ ନେଲା ପରେ ତା ବୋନ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇଯିବ ଧୀରେ ଧୀରେ। ତ ମୋ ସକ୍ଷମ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଯାହା ପାରିଲି ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲି। ଆଉ ଯଦି ବି କିଛି ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦରକାର ପଡ଼େ ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି କହିବି। ଆଉ ମାନେ ଆଉ ମୋ ଦ୍ୱାରା ଯେତିକି ଯାହା ହେଇପାରିବ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ମୁଁ କରିବି। ଆଉ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ତା ଅପରେସନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବି ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ କଥା ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଆପଣମାନେ ଥରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ସେ ଛୋଟ ପିଲାଟି ତାର ଲମ୍ବା ଭବିଷ୍ୟତ ଅଛି, କାଲି ପାଠ ପଢ଼ିବ, ବଡ଼ ମଣିଷ ହେବ, ଆଉ ତାପରେ ଡକ୍ଟର କି ଇଞ୍ଜିନିୟର ଗୋଟେ ହେଇଥାନ୍ତା। ବାପା ମାଆଙ୍କର କେତେ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା, ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ମଧ୍ୟ ପାଠ ପଢୁଛି, କିନ୍ତୁ ତା ଭବିଷ୍ୟତ ମାନେ ତା ପାଦ ତଳେ ମାନେ ଚାପି ହେଇକି ରହିଯାଇଛି। ଯଦି ତା ପାଦ ଦିଟା ଠିକ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ସେ ତା ଲମ୍ବା ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢି ପାରିବ। ତ ମୋ ଦ୍ୱାରା ତ ଯାହା ହେଲା ମୁଁ କରିକି ଆସିଲି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ କେବେ ଲୋଡ଼ା ପଡ଼େ ବି ତା ପାଇଁ ମୁଁ ନିହାତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବି। ଆଉ ମୋ ଦ୍ୱାରା ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗସାଥି ସର୍କଲ ଯାହା ବି ଅଛି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଆଉ ମୋ ଦ୍ୱାରା ଆଉ ବାକି ଯାହା ହେଇପାରିବ ମୁଁ କରିବି ତା ପାଇଁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯେ ମାନେ ମୋତେ ବହୁତ ଭାଇମାନେ ମେସେଜ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଭାଇ ଆପଣ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବୁ, ଆଉ ସେଇ ସାହାଯ୍ୟ ଟଙ୍କା ଆପଣମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ତ ମୁଁ ସେଇ ଭାଇମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ତ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଭାଇ, ମାନେ ମୁଁ ଯେଉଁ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି, ଯେଉଁ ପଇସା ସେଇଥିରୁ ପାଉଛି, ସେଇଥିରୁ ବରଂ ଟଙ୍କାଟେ ହଉ ପଛେ ମୁଁ କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି, କିନ୍ତୁ ମାନେ ଯେଉଁ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସମସ୍ତେ ପଇସା ଦେବେ ସେଇ ପଇସାରେ ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି, ତା ଭିତରେ କିଏ ବି କାଲିକା ଡେଟ୍ରେ କେହି ବି ପଦେ ବି ଆଙ୍ଗୁଳି